መሄድበት ቦታ የለኝም እና ፕሊዝ ሄልፕ ሚ አልኳቸው። ከዛ እነሱም ጥሩ ሰዎች ታክሲ ላኩልኝ። ከዛ ታክሲ ላኩልኝ ቦታ ወደ ሄድኩበት ሸልተር ግን እንዳለ የሆምለስ እና ላይክ እብድ የሆኑ የሚያጨሱ አዲክትድ የሆኑ ሰዎች እዛ የሚያድሩበት ቦታ ነው የሚደባደቡ። እዛ ቦታ ሄድኩኝና ላይክ ሌላ ቦታ የላችሁም እዚህ ማደር አልችልም፣ ከእነዚህ ሰዎች ማደር አልችልም ሌላ ቦታ። ከዛ ችግር የለውም የሬፊውጂ ሳይሆን የወጣት ሆምለስ ሸልተሮች እልካለን አሉ። ወደዛ ሸልተር ሄድኩኝ። ከዛ ዛ ሸልተር ለ2 ሳምንት ቆየው። ላይክ እዛ ሸልተር ይሆናል አይደል በቃ እንዳለ ሙሌ ተበላሽቶ ነበረ። ስለ ህይወት ማን እንደሆንኩኝ ረሳሁት። አዶናይ ማን ነው? የት ነው ያደግኩት? ጸባዬ ምንድነው? በቃ ግራ ገባብኝ። ህይወቴ እንዳለ ቄሪር አለብኝ። ከቤተሰብ ጋር አብሬ ያደግኩ ልጅ እንዳለ የማላቅ። ሰላም ክቡራት ሕዋት ሓንዲኩም ከም የለኹም ሎማ ዓንተሲ ዝገርመኩም ናይ ዚ ሓውና አዶናይ ሲ ሓንቲ ኢንተርቪው ሰምዓ ነይረ ብጣዕሚ ተመሲጣ 1 ሰዓትን ገለናያ ትኸውን ናይ መወዳእታ ኢንተርቪው ገለገለ እያ ትብል እዚ ወድስ ብጣዕሚ ብዙሕ በቕዓት ዘለዎ ሰብ ኢለ ምስ ረእኻ ማለት እዩ። ግን ካልእ ኻ ርኢ ሓንቲ እናበኸየ ገለ ንረኣያ ሞ ርኢና ንመለስ ብጣዕሚ ኣደንጊፅኒ ከብደይ በልዕኒ ኣይ ቲንክ በቃ እዚ ወድሲ ሓገዝ እዩ ዘድልየኻ ዋናኻ መንፈሳውያን ከምዚ ንኽምለስ ክንሕግዞ ኢና ደልና እምበር ከምዚ ኢልና ክንኩንኖ የብልናን ናብ ድብል ሓሳብ መፀ ወላ ንንቀፎ እምበር ነቒፍና ንኽምለስ በቃ ምሻሎ እንደ ኣደንጊፅኒ ከብደይ በልዕኒ ሓቂ ዘረባ እዛ ቪድዮ ምስ ረኣኹሲ ብዙሕ ሽግር ዘሕለፈ እዩ ዝሓውና ብዙሕ ሽግር ከም ዘሕለፈ ካናዳ ገለመለ ከም ዝተደርበየ ኣብ ሸልተር ሓድር ከም ዝነበረ ምስ ዓዋሉን ምስ ገለገለ ሕጂ እዚ ወዲ ዝሪኢኹም ኣለኹም ሓደ ንእሽተ እዩ መንእሰይ እዩ ማሞቕ ፍቕር ናይ ስድርኡ ለሚዱ ንዕኡ ገዲፉ ወፂ ስደት ይሓሲሞ ስደት ይኸቢድዎ እቲ ፊሊንግ ተረዲእ ንሎ ኣነ ምክንያቱ ኣነ መጀመርያ ኣሜሪካ ምስ በፃኹ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ከቢድኒ ነይሩ ብጣዕሚ ተጨኒቐ ነይረ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ናቱ ቦታ ኮይነ ርእዮ ሓቂ ንእሽተይ ኢኻ እዚ ወዲ ስቓይ እዩ ከምዚ ገይሩ ወይ ዶ ቀሪኹም ኣለኹም በዛ አጋጣሚ እዛ ቪድዮ ዝሪኣቶ ኮይኑ ኣዶናይ ኣብዛ ሓለፈ ግዜ መደናገሪ ሓሳቡ ገለገለ ኢለ ክነቅፍ ከለኹ ቁርብተይ ቃላት ዘይከውን ኣውፅየ ነይረ ይቐሬታ ክብሎ ደሊ ህውኽ ኢለ ያ ማለት ወላ ክትነቕፎ ከለኻ ንሰብሲ ኣገባብ ዘለዎ ቃላት ይፅቡቕ ቁርባኡ ስምዒታዊ ኮይነ ማለት በቲ ሰግጥ ከምስ ደደብ ኩኑ ገለገለ ቃላት ቁርብተይ ፀለየ ሕረቕ ኢለ መደናገሪ ሓሳቡ ገለገለ ኢለ ክስታገይረ ነይረ ይቐሬታ ክብሎ ይደሊ ወላ ሰብሲ ተጋጊዩ ሪኢኹም ኣለኹም ይሕዋት ወላ ሰብ ተጋጊዩ እንድሕር ሪኢኻሲ ኣገባብ ዘለዎ ቃል ክትእርሞ ይፅቡቕ እምበር ከምዚ ናብ ፀርፊ ናብ ገለገለ ክትከይድ የብልካን ማለት እዩ ተማሂረላ ኣለኹ ኣነ ካልእ ብድንጋፂ ዓይኒ ክንርኢ ኣለና በቃ ሰብ ሕጂ እንታይ መሲልኩም ሶሻል ሚድያ ርኢ ኣነ ሕጂ ናይ ኣዶናይ ብዙሕ ቪድዮ ርኢ ይፈልጥኒ ብዙሕ ኩንኩን እቲ ኔጌቲቭ ጥራሕ እዩ ዝመፃኒ ነይሩ ንዑ ርኢ ኢኻ ድነቕፎ ነይረ ግን ሕጂ እውን ኢቭን ኣይቅበሎን እቲ ኔጌቲቭ ዝዛረቦ ነቲ ደደብ ኩኑ ሴጋምቱ ገለመለ እዚታት ዘየድል ነገር ኣይትስርሑ ዶ ኣይትመሃሩ ኣሎ ሁሉ ግዜ ድነቕፎ ኣይቅበሎን እየ ግን ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ከኣለዎ ዝሓውና ብፍላይ እዛ ኢንተርቪው ሎ መዓንቲ ሰሚዕያሲ ናይ ብሓቂ ንፉዕ ሰብ እዩ ታታሪ ማለት ሲ ካብ ሓደ ዝወደቐ ዝነበረ ሰብነቱስ ናይ ስፖርት ኮይኑ ገለገለ ደስ ይብል ንሱ ኢታት ማለት ንሰብ ፅቡቕ ክትብል ኣለኩም ኣሕዋተይ ፅቡቕ ነገሩና ካልእ ከዓ ደንኪ ይፀሉ ራሕሪሕሉ እዚኣ ቪድዮ እንዳበኸየ ምስ ረኣኹሲ ኣይፈለጥን በቃ ኣብ ሂወቱ ገለ ሽግር ኣጋጢሞ ኣሎ እዚ ሰብሲ በቃ ብድንጋፀን ብሓልዮትን መንፈስን ክንመልሶ ኣለና እምበር ብምውራድ ገለገለ ኣየድልን ኢለ እቲ ናይ 666 ገለመለ ገይረ ብቐዳይ ሓዋዊ ስእትየ ነይረ ሓሪቐ እቲ ስእሊ ደምሲስየ ኣለኹ ያ ወላ ሰብ ክትእርም ከለኻሲ በገባብ ክኸውን ኣለዎ 666 ገለገለ ዘይምጥቃም በቃ ምክንያቱ ኣሕዋትካ እዮም ንዓና ፀላኢና ሰይጣን ጥራይ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ ዝኾነ ናይ ኣዶናይ ቤተሰብ ኣሕዋት እዛ ቪድዮ ናባኹም ትብፃሕ እቲ ኣነቓቕፋ ስታይል ኣገባብ ዘለዎ ክነቕፎ ይግባእኒ ሓሳቡ መደናገሪ ገለ ድብልኮ የቐሬታ ክብል ይደሊ ኣብ መትከለየ ግን ደለኹ እቲ ደደብ ኩኑ ገለ ግበሩ ከምዚ ግበሩ ኣፀያፊ ነገር ተዛረቦ ኢቭን ሕጂ እውን ኣይቅበሎን እየ ግን
كم حوي بقنوع منفس بهدو منفس كجنحو مريض سلخو تتخيلون غرقوا كفتني وش تنصبر تند الرما الرمن أبتصبكا كقصل كم دلو مالتيو كم زنا أيو تشوفها تصبط قبر على قصل أيبلوني ما تشوف حما عند راخو إذن قدفو إذن قد صبنا قرا لك هاي لك معدو يدلي كونتاكت كقبر كوم مدب غير الله وش تنصبر رقيبة نتصبكا تصبق جيجات هتكن أرمو خبلو مالتيو كبدي بلعني أبكر ما أملاخ نيمسل قال لكم كل زبيدة سرح له إذا نبغى يمسر أخو سأدين جيت إذا سبز كم شكناي كبيد ولا بك أهيوت حاجة زيد لي صارت هيد لي إلى ما خلينا توري هم والله هم بمنافسة تحيزو سلنا برا كبيد شجرنا يزومت قلعتي سلنا برا استوم منافسة يوم لساقي ولا لهم تردي هوني سلازي حاجة زيد لي خوانا خمن فسوات صارت مخرير لي إذا سبز ريهم والله ناي بحق إن حرت لويتو عبي ناي زي بيرسب كوني من هذا مثلكم بقعة الله يري الله حسب ناي مقلات بقعة الله ناي مزراب كقلتون الله تريهم منفس أو سب كوي كون نزي متحف كل شيء بدي أعمله يعني فنجان إثنا من نقاق أحد متوه حد قالت تريهم بتعمي سترونجي حيال ودي مالتي قال لي ودي كون من سي ترديهوني بقعة الله مالتي أملاخ سي كتكملوا سي قلي بونت أملاخ كتكمل لي قليل نحر وملو لبنا أملاخ تمليسو السبب عابي أقل قال لك قبره خليك زي أبير ندجنا دلوت تاريخ دلوت أملاخ هنا ندجنا أملاخ ترديهوني أملاخ ندجنا أساسيو كلا سبك قبره خلي من يترأيو منفسه زي كونه هلا جن حد زرما دمصو أملاخ أيرسعني إجزابير يبلا بتكنا فرونا سويتات قربتي تنكيفنا مالتي السبزي كن حق زين عدلنا نحنا أمنتي لبقى كن حق زين عدلنا كم تسأل أي قال لي كنا هنري لنا كنا حق زين عدلنا عنا بزبل درجة بتحي بزغنا نحق زوتهم منفسوين نتسأليلو إنه معدو كان جانا حوخلناهم بفقر مالتي بتصرف قال لي كونس بفقر جينا نجنا حيو قبلكم دلي ناتو تخطات التجن كرذا بلناكم تلينا بالزرار بانا صور قبلكم دلي أدوني حوي إذا فيديو سمعت لها جن أجوها أنا بستخلنا حق زكافتني أم الأخبارك